Guys, happy Sunday guys. I-share mo natin yung pinto guys. Kasi mag-grout tayo guys. So guys, groutan natin tapos na pag tayo sa guys. Mag-grout na naman tayo guys. Mag-grout natin guys. Guys, mag-start na tayo guys. Mag-grout na tayo guys. Happy Sunday guys, happy Sunday. Sa iyo mag-start na tayo guys. Gagamit po tayo ng chinilas guys, dalawa. Kasi gano'n lang guys. Para sana all siya guys. Ito guys, may mga butas guys. Dito ilagay yung grout natin guys. I said to you right now, it is our love right now. Ganun lang kasimple mag-grout guys. Ganun na siya guys. Dapat yung mga butas guys, lagyan natin guys. Para magsana ulit siya guys. Ito guys. Tapos na guys, nalagyan natin na grout guys. Mamaya lilinisin natin mamaya guys kasi basa pa guys. Mamaya din matuyo siya guys. Guys. Ito nalagyan natin mga grout. Mamaya guys, magpintura ako dito. Sa wall, sa paano, kisame. Mamaya guys. Tapos yung pinto natin. Pinturahan natin mamaya guys. Para magsana ulit siya guys guys. Kwarto to guys. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panood. I love you all. Bye-bye.